Tak ada lah. Transaction. Ini ada sikit lah. Ada sikit. Okay. Pertama kali, saya berdoa. Father God, thank you for today. I bless you. I just pray for this congregation. I thank you that you speak through me, God. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Number 2. Saya sangat gembira datang sini kerana macam kawan-kawan lama lah kan. Walaupun saya tahun kedua saja, tapi saya nampak awak semua dalam hati yang gembira, bersama hati. So saya sangat gembira lah. Okay? Alright. Today I want to teach about our spiritual life journey. Saat itu aku akan ajar kita berkenai perjalanan pengharap kita. Because just like our life on this earth, we go from baby, teenager to adult. Dalam kehidupan kita buat dunia tu kita besar, ada kita anak min, ada kita besar lagi, nyentuh kalau kita tua lagi. In our spiritual life, there is also different stages that we need to go through. Dalam perjalanan pengharap kita, enggak bagaimana kita isi tingkat-tingkat pengharap kita. So first of all, you look at the picture that you have here. I have a man walking towards the cross, and the base is the Bible. Itu kita mendapat siti gambar, isi orang berjalan mengenai agar kangkis. Tadi ia berjalan ke dasar kebun kudus. That is how we should live our lives. As Christians, we should always keep our focus on Jesus Christ, no matter what happens around us. Bagaimana hidup kita jadi orang Kristen? Kita mesti visi tuju di aman benar. And how are we going to keep our focus on Jesus? Because our life is so challenging. We need to walk on the Word of God. We need to obey the Word of God. Bagaimana kita mampu tuju di benar dalam banyak macam penguji dalam penghidupan. So let's go to the stages of how we want to do this seminar. Jadi arah kita berarti ke pun dari perjalanan pengharap kita itu. Next. Yeah. Ada Press it. nanti dia kami jadi Just press it. Jangan. Siaran terkendala. Tengok. Ini okay, ini gambar. Kita mau guna, we want to use this diagram to show what we want to do for this seminar. Jadi itu kita sudah berjalan dalam seminar kita sekali itu. So for the first part today, we want to do the first section called the Messiah. Jadi sisi kedua kita dekat mendak berkeni menua Egypt. Next, tomorrow we'll talk about our testing when God tests us at the Padang Gurun. Jadi gila pagi kita dekat bercerita pasal berkeni kita di Allah tanah buah. But after the testing, what happens? God says we come to Canaan land, we come to a place of rest. So we teach you how to rest in God. Udahnya baru kita dekat tanah kenismaya di tanah kanan. And afterwards we say, because we are in Christ, we are rested, we have come into the kingdom of God, we supposed to have the power of God inside us. Jadi penghujung sesi kita hari Minggu, ianya kita dapat menyentuh kuasa perintah Allah Taala. Okay? Alright, bagus? Kalau you mau, tak mau respons, kita semua boleh balik pergi tidur lah. Tak payah datang seminar. Understand? Kalau datang seminar kita mau respons, okay? Mata mesti besar lah. Mesti ada itu kekuatan, semangat. Alright? So, the first thing you see, this is the condition of the people when they are in Egypt. Kalau main cerita orang di benua, gaya orang di benua Egypt. Egypt is a very, in the olden days in the Bible, Egypt is a fantastic civilization. Kalau maya
cerita dalam buku Kudus tuh, Egypt tuh siti menua ti cukup mana. They are able to build big pyramids and sphinx, very intensive labor they can do it. Kita pada itu, sida oleh agak permit orang dari segi tiganya kau sphinx dari pakai mua orang. And they are ruled by the Pharaoh. Jadi sida tuh diperintah oleh Pharaoh. But the Bible tells us at one time in history, the people of Israel came under the control of the Egyptians. Jadi kalau cerita buku Kudus, bisik madah di kita, ianya orang Israel diperintah oleh orang Egypt. So the orang Egypt, the Egypt people, they tortured them and intimidated them, and they were their slaves. So difficult life of suffering. Jadi orang Egypt, orang Israel ianya sida ya diperintah sida di nyati umur kayak orang di Mesir. So Egypt. if your life is suffering, are you happy or not happy? Begini kerti pengikut Tuhan cukup berisah, Tuhan gagal kan? Tak happy kan? Right? So God says, when He comes, He wants to take the people that are in slavery, set them free to be His children. Jadi apa yang datai, ia juga melepaskan pihak ya, ngambil kesida dari boleh melepaskan. That's right. Understand? So life in this world is like living in Egypt. We are full of suffering. We are in the control of the satanic forces. And God is a good God. God is a loving God. He don't want to see human being like this. So He says, I want to come and set them free from slavery and make them my children. Ya begitu kita perlunya tuh sebagai kita yang orang Israel itu diperintah orang Egypt ya. Jadi ulur kita perlunya tuh. Ternyata Jesus datang dari awak kita lepas dari tancang bermacam-macam putih di pulau kita. So you mau bebas tak? Siapa di dalam bilik ini mau bebas? Semua orang dibuka, dia lepas. Mau bebas kan? Kita mau bebas dalam kasih Tuhan, dalam firman Tuhan kita mau bebas. So you baca sekarang. Galatia. Nyalai Galatia 4 ayat 7. Nyalai nuan ukai ulun lagi dan nyati anak. Lalu tim nuan anak, nuan uga berpu pesaka nengah tarap. Translation. Okay. Tuhan. Not right. Istri kita tak pakai kata. Ya. Tuhan. Sudah kita dapat dalam itu. Ya. Google. Okay. Okay ya. Alright. So inilah kita mau jadilah. Kita tahu Tuhan sayang kita, Dia bebaskan kita supaya kita jadi anak Dia. Ya, kita lepas kita yang kita jadi anaknya. Okay, next one. So kerana kita tahu itulah rancangan Tuhan untuk kita menjadi seorang anak Tuhan, kita mau cerita yang lengkap. Kita mau kalau kita ada orang yang tak faham firman, kita mau beritahu dia cerita yang lengkap. Kita berilah satu asal. We go back to the original, the source of what we see. Nah, nanti bisi orang tadi tak berarti kepada Tuhan. Kita kepada hari pun berkeni tadi jago Tuhan so tadi boleh melekat di manusia. So first of all, we must understand what is God like. So this whole world is created by a God. So He's a creator God. Jadi kecoba kita kepada dunia itu tadi ditempat digagal oleh Tuhan di atas. So Allah ialah penciptaan Tuhan. Kalau ini tengok dalam muka ni tak ada muka-muka tapi penciptaan Tuhan. You are God's creation. So you cannot say, oh I'm so ugly. No, you must give thanks to God that you are God's creation. Nah, diri kita punya kan di tempat digagal oleh Tuhan. Nyangka kita nentu hidup ke diri tempo. Mau kita nentu mana ini kurang sikat, kurang kajian. Dan kita di tempat digagal oleh Allah. Amen. Not only He is a creator God, God says He is a loving God. Dia ialah Tuhan yang kasih awak. Jadi dia mantap mata.
Ia kan bukan minat nampak orang kita ia Allah Taala itu cukup mentas kau kita. So because of that, you tell your friend, God has a plan for you because He loves you. Jadi pada orang kita karena Tuhan bisi plan kedua. Orang kita Tuhan bisi Prabu kedua. Alright, next. So, God's plan from the very beginning was a good plan. He made Adam and Eve, two human beings, to be in the Garden of Eden with Him, to worship Him and love Him. Nah, coba Allah Taala nampak manusia keterubah hadap dengan awal. Jadi sesuai tadi hidup di Taman Eden, nyembah muji Tuhan. But God gave them instructions. You see the two trees? God says, eat from the tree of life, don't eat from the tree of good and evil. Jadi Allah Taala ada sesuai makai pun penghidup, anak makai pun berhubungan gojai. But what happened? Tanah mau terkenali. So the Satan, who is control of the world after the fall of Lucifer from heaven, Satan was not happy. He wants to distort God's plan for man. He wants to take the authority from man. So he came to trick them and told Eve, no, you will not die when you eat from the tree of good and evil, because God don't want you to be like Him. And so Eve took the fruit, she ate, and she gave Adam. That's why they fell into sin. Nah, setan itu tadi ia lapor ke dunia itu tadi ia tak senang hati. Ia akan merusak kalau gagal Allah Taala manusia. Kalau ia mana? Nanti salah sesuai pakai pun tu. Lapan sesuai pakai pun tadi sesuai dengan sebab orang. Jadi bukannya beda hidupnya makai memberi lagi. Kalau harinya sesuai lapor ke dalam dosa. So from that second, man moved from the place of God's beauty and protection to a sinful condition of the world where they are under tremendous challenge. Nah, hari sesuai dengan perintah Allah Taala dijaga oleh Allah Taala, dilindungi oleh Allah Taala. Sesuai tadi pindah ke dalam dosa tadi dibuai menjadi penuh dosa. Jadi kita tahulah mengapa hidup kita susah sangat. Kerana kita manusia sudah berdosa. Jadi kita tidak itu nemu nama buat teresa. Latar kita hidup tertinggal oleh dosa. But God has a plan. Jadi kalau visi Prabu ke kita. Next. So what was God's plan? Nama Prabu adalah. Okay. Look So Adam and Eve, they are afraid of God because now have sinned, right? And so God says, because you have sinned, you have to be, next one, banished from the garden. Because they are sinful human beings. Sinful human beings cannot be together with God in a holy environment. So God has to cast them out of His presence. Kita berat dia Adam sudah awal takut semua Allah Taala. Apa sesuai mudah takut dalam dosa. Sesuai dalam hubungan tadi dari Taman Eden tadi, oke? Sesuai dalam dosa di sesuai dibuat dirinya nanti. Belum kau menyalahkan dosa. So biasalah kalau kita berdosa kita tak mau Tuhan lagi. Ini memang biasa tabiat manusia. Kalau kita buat salah, kita tak mau orang tahu, kita tak mau Tuhan tahu, kita mau bersorok. That's why Adam and Eve buat itulah dia bersorok. Ya biasa kita manusia. Kita nggak salah, kita nggak ngaku, kita nggak semangat. Kita nggak semangat Allah Taala, lawan kita yang memilih berdosa. Next. So God has a plan. Let me say God has a plan. Tuhan bisi Prabu. Sebut bersama Tuhan bisi Prabu. So God didn't want human being to be far away from Him. So God had to find one person. God had to find from all across the generation one man or one person who will start to obey Him again. Jadi Allah Taala gai manusianya terus
jawab hari ya. Oke, ia dari jawab diri yang hari manusia jadi. Nyala yang dikasihku orang di badasa. Awak kata ni mulia namun ke Prabu itu. See, Tuhan dah bawa orang dan berdosa balik ke tempat dia yang dalam masa asal. Dan he want to bring him back. Tapi untuk membawa orang yang berdosa balik ke original, dia mesti cari satu orang yang must obey him. Nah, jadi Tuhan adalah mesti dikasih ke orang yang cukup tahu. Awak mulai main mensial tu tadi mulai baru magai yang kasal tadi kita di tempat negara nada dosa. Alright? So finally God found a man. This man is called Abraham. Jadi dia penghujung tadi kalau bertemu ke orang di bernama Abraham. Dia nama Abram. So God says to Abraham, He said, come out from your country of Ur, come and follow me, and I will make you a father of many nations. Your name will be called Abraham. Jadi alat dua kata mengenal Abraham ke angkat dari negeri Nuan. Lalu tiga aku dekat jadi Tuhan apa yang dari semua bangsa. Kalau hari ini Tuhan ambil awak keluar dari Saratok, pergi dan tempat yang jauh. Ini tempat awak, ini awak punya rumah semua tak mau. Saya akan buat yang baru punya awak. Awak akan percaya, awak ikut tak? Dan itu semua Tuhan mengaku keman bangsa dari rumah Saratok tadi. Kami sedikit benua dituju oleh Tuhan. Sanggup kena Tuhan meninggalkan benua itu tadi. Aku juga kan? Betul nani kan? Biasa mah kita manusia takut mah, we afraid mah. Jadi tentu kita merasa takut nani. But if you have a true encounter with God and you really know that God has called you, you will rise up in faith and you will go. Tapi kau nemu tadi, Tuhan dah bertemu benar dengan Tuhan. Tuhan dekat nitiah kanal Tuhan. That's why Abraham is called the father of faith. He able to believe and do what God asked him to do. Nyawa Abraham tadi disebut apa yang guys mayo bangsa. Lapan dia tadi kan nitiah kala salah lalu dia hidup tahu. Same thing. Some of us here have heard God. Come, be a Christian. Forget about being orang iban, follow the idols. Come, be a child of God. And you by faith have stepped out and say, yes, I will do it. You are a man of faith. Jadi mayo kita itu, mayo kita terima Tuhan mengenal kita ya, angkat dari hidup kita lama. Kalau ke Tuhan tadi, lalu bekerja mengenal Tuhan, tinggal ke mengenal kita lama semua. Nyembah cara kita. But does your journey stop there? Now you already become a child of God. Are you okay lah? Stop there? Does the journey stop there or you continue to obey God? Jadi ketika penghidup kita sebenarnya nakal tu aja kan. Tahu kita tadi lagi bisik berjalan yakin kau Tuhan. We continue to obey God because there are a lot of things in our life that are not settled yet. Maybe you are a drinker, you like to drink. God says stop it. You will journey with Him. Maybe you are a person that like to lie and cheat people. God says don't do it. You know, stop it. And you obey and start to follow God. Jadi yang kau penghidup kita kelama kita siku orang di kemampuan. Kita selalu nipu orang. Okay? Jadi Tuhan masuk kita tentu berjawab mengawal. Tiga ke Tuhan kau penaruh hati kepada semua puji. See, that's why Abraham, the first test was to leave his country, his home. But the second test was to give his child Isaac to give it as a sacrifice to God. Even though he waited many years for this child. Jadi singkat yang kedua Abraham itu sebenarnya dikangau dengan negeri ya kan perkara yang kedua cukup ya dalam cerita buku kudusnya ia diasuh nyerah karena tunggal ya tadi So Isaac jadi period. So did he pass the test? Dia pass ke tak pass? Kata ia lulus kalau ujian. Lulus ke tak lulus? Lulus. Lulus. Kalau tak lulus kita semua tak ada senior. Dia Abraham lulus dari jalan kita. Dia sudah lulus. Because he passed the test, you see, God gave Abraham a big family
from him came Jacob, who is called Israel, and they became a big family. Nah, ketika Abraham tadi ia nyerahkan anak ya, tanda jadi kesalahan. Nyala tadi sida ya tadi boleh ya. Hari Jacob terjadi di kuba Israel, sida ya boleh menunggu kuba Gosen tadi ya. Di reserve ke Tuhan ke sida jadi bangsa Israel. So ini keluarga besar, ini orang semua lah yang Tuhan akan panggil orang Israel. Jadi itu di kumai orang Israel dari Jacob tadi, jadi sini bangsa besar. Dan dari orang Israel inilah satu orang akan dilahirkan adalah siapa? Yesus Kristus. Hari Israel itu tadi ada turun dari dia kumai kita Jesus. That is the plan to bring us back to the original state of being with Him in His presence. Jadi itu Prabu, mai kita mulai baru ngagai utai di asal. Okay, so what happened next? Continue. So when the Israelites they go into the land of Israel, for many years they were very blessed. Jadi lepas kita tadi di benua di tanah Allah sudah amat diberkat. But God has a plan, even though at that time after they were blessed, the Egyptians also blessed, and the Egyptians also became very powerful, and the Egyptians were telling themselves, oh, these Israelites in this place, they are so blessed and they are so good. What if they come and take over our position? No, we will not let that happen. We will in fact make them our slaves so that we are in control. Jadi lepas orang Israel tadi lagi dia di benua Egypt pada tanah Kanaan, sudah amat diberkat, makin besar makin maju. Orang Egypt juga makin diberkat. Lepas orang Egypt pada sudah makin maju, sudah jadi takut. Enggak ke orang Israel tadi merintah sudah. Yang lain orang Egypt agak city plan. Ia nyati ke orang Israel tu ulun sudah. Awak sudah tahu ya. So because they were intimidated, you know what happened? When your life is suffering, what do? Jadi nama kita hidup kita ditekan. Apa yang kita akan buat kalau kita hidup tekan? Nama kita hidup kita ditekan. Kita menangis kan? Betul ya. Rinsa aja Pak. Okay. After crying, what do? Udah tanya Pak, kamu gagal kita? We believe in God, so what do? Gila. Betul kita nyapa kita. We believe in God, we will say, oh God, Tuhan, tolonglah saya. Betul kita. Udah kita nyapa itu kita iman ke Tuhan. Gila. Jadi tahun mereka yang sangat mewah, mereka tak ada panggil Tuhan, tolong. Dia punya Tuhan, dia punya hati yang far away from God when they're having a good life. Lepas sudah ya senang, sudah tak ingat ke Tuhan. Lepas sudah merinsap, baru sudah ingat ke Tuhan. So God was testing the Israelite heart. Jadi mayanya tadi orang Israel, Tuhan puji hati orang Israel. They forgot about God when they were enjoying life in Egypt. And so God has to test the heart, make them so difficult that now they call out to God, God help us. Jadi Tuhan adalah telah puji hati orang Israel bahwa sudah senang, lenang, sudah lantang dia oleh benua Egypt tadi ya. Sampai sudah saya diri sudah ditekan. Bahayanya sudah ngangau Tuhan adalah telah. Question. Siti tanya ke kita ya. Question. I'll ask you a question. So, if your life is comfortable now, you must start to call God so that your life don't become difficult. Jadi memang nyamai dia tu. Anak nuan lanjur kau penyamai. Kami kemudian tetap malu. Okay. Don't be stupid, Life is good, forget about God. When life is hard, then you call God. You must be the smart people. Life is good, you praise God. Run to the church, read, pray, sing to God. Don't wait until you no strength, sick, like that, no money.
anak jadi orang tipe. Kita mesti jadi orang kepintar. Maya kita tusah gigah Tuhan. Maya kita nyamai terus muji nyembah Tuhan. Datang ke gereja bersambui. Anak maya kita sakit baru kita nyembah Tuhan. So look at your friend now. Today you're the smart one. You tak tahu. Padahal orang yang bakalan nuan pintar saya itu datang. Amen, amen. Amen. So, how? So all these were crying and God said, I want to save them. I have a plan for them. So God raised up one man called Moses. God asked Moses to come and rescue them. Lepas Tuhan Taala muda orang Israel tadi ngangau, prinsip yang ngangau. Nyalai dari Tuhan Taala lu ngangkat ke si orang di nama Moses. Okay, read. Okay. Maksud bagi kedua Baca semua baca. 2:12. Dua. 2:23. Tak orang Israel lagi mengkang merisa serta nyabak bisa tolong. Lalu sakak sidang tinggal Allah Taala. Ia tinggal sidang berdemuan lalu ingat kesemaya yang lau Abraham, Ishak Jacob. Ia ada orang Israel digagak nyanyi ulun lalu ia sinu hati ke sidang. Okay, stop first. Okay, understand? So, what is Moses' mission? Moses' mission, when he encountered God at the burning bush, God gave him a mission. And the mission is like this. He said, go to the king of Egypt and tell him, let my people go. Because I want this group of people to go and worship me. Lepas Moses tadi bertemu Allah Taala berpapas di bisi api. Jadi Allah Taala madah dia pergi ke bangsa teman. Lalu pergi ke namanya dari raja Egypt lalu pada ke ngagai ia ianya baik pula yang dia Tuhan ngagai arif no Egypt. Maksud kan dia Tuhan orang Israel arif no Egypt. Then boleh baca lah. Baca. Aku dan ingat sahabat bala nabi aku. Semua baca. Lalu aku mendak cara orang Egypt menekan ke pengikut sida. Dia tu aku ngirup kenuan nabi raja benua Egypt. Nabi kenuan mai nabi aku pansut ari benua Egypt. Right? Let my people go, right? Yes, pansut benua Egypt. Understand? Right? So, this story you can read in the Bible. You can go back and read. I cut a lot of parts because I'm doing a seminar. But when you go home, you can read the story. Jadi, lepas kita balik ke rumah, dapat cerita di kata-kata itu, kita boleh baca buku cerita yang ke dalam isi urut. Dia dalam buku inilah termasuk. Okay? Next. So, when Moses went to Moses and Aaron, okay? So Moses told God, I cannot speak very well. I'm so scared. Give me somebody to help me. So God gave him Aaron, his brother, to help him. So every time when Moses go to speak to Pharaoh, actually Moses never speak. Moses just stand there, and the person that speaks is actually Aaron. Nah, jadi Moses tadi situ orang di gagak orang, dan tu pada jatuh. Jadi nyalai mana ada aku nak pada jatuh. Dari ngomong misi penyanyi nanti nama Aronnya kau ngomong jatuh. Nyalai lepas Moses ketemu kau raja orang Egypt. Ukaya tip jatuh langsung. Kaya dengan Aaron tu tip jatuh ngagai raja. So mas like that lah, Dominic and we lah, dua orang yang cakap kan ini hari ini. Maka dia jatuh saya. Okay, so what happened is when they came to Pharaoh, you know what? Let the the Israelites go? All my free slaves? No, I'm not going to let my free slaves go. So he was very adamant, and God has to send 10 plagues. Can you imagine? Pharaoh's heart was so hardened that God had to send 10 plagues to force him to say yes. Nah, lepas orang raja Israel tadi Firaun tu dengar tadi ngasuh lepas orang Israel, tadi hati yang makin keras ya, enggak. Lama yang dikau ngasuh orang Israel tu jadi undur. Nyalai tadi kena besar hati yang keras tu tadi. Tuhan Allah Taala ngirim ke 10 tulah ngagai benua Egypt. So the 10 plagues is over there.
First of all, the plague of water turned to blood. Jadi berubah tulah yang tadi air yang tadi isi darah. Then the frogs came all over the land. Kedua tadi mayung kata tadi basuh keduanya. Then the lice came upon the bodies of their body and the animal bodies. Jadi mayung apa mau tadi kata nganu manusia kita ngacau manusia pergi jeru juga. So the whole place full of flies. Jadi mayung lawak datai itu tulah keempat. And then the animals fell sick and died. Kelima tadi mayung jeru tupik tadi jeru mati. Then the body, all the skin disease came out, walls over the body. Tulah keenam tadi isi bakal penyakit kulit datai. And God sent fire and hail to destroy the crops. Jadi itu juga tadi mayung api ngamus ke semua utai ke tanah ke hidup. Then also sent the locusts to eat up all the paddy and all the fruits. Kelapan semua utai ke tanah bakal padi semua buta makaya. And also one day the whole sky was dark, they cannot see anything, it was so dark, so frightening. Kesembilan tadi dunia tu jadi petang tadi buat sementara main. Can you imagine? Boleh nampak berarti dunia So itu. many plagues, but King Pharaoh still so tough. Jadi kita pada mayu tulah tu tadi datai tan hati Firaun tu lagi keras. But last one, God said, I'm going to kill the firstborn in Egypt. Jadi tulah penghabis rumus kedua. Aku dekat bunuh anak tuai hari setiap orang ini. So tiap-tiap keluarga, the firstborn will die. And the animals also, the first animal born into this animal also will die. Nah, jadi tulah tu tadi setiap orang milik anak tuai dekat bati. Lalu mega anak tuai jelau mega dekat bati. But God says there is a plan for the Israelite. The Israelite won't fall into this curse. What happened? You slaughter an animal, take the blood and pour over the doorpost of your house. And when the angel of death passed over and saw this sign of the blood on your doorpost, he will go away and your son and your daughter who is the firstborn will not die. Jadi begini orang Israel tadi boleh lepas kita. Tuhan Allah Taala mengajar Israel tadi, bunuh kita jelau, ambil dari darah jelau yang tadi, lalu kendas ke bawah tiang pintu, ke atas pintu. Tiba saya, awak tadi lepuh melekat tadi mau melekat mati dari mansa, jadi tidak di kelawang hari pemati tadi. Lalu orang Israel tadi selamat. Okay, tengok. Tengok tu. The first one is the Egypt. All the firstborn die. For the Israelites, if they obey God and take the animal blood and put on the doorpost, they will not die. That's why in the New Testament, Jesus also used the same principle. The blood and the bread, the breaking of bread. Jadi kita juga tadi, hari menurut Egypt cerita tadi, anak Firaun yang mati, kayak semua orang yang ada yang tanda atau darah itu tadi, semua mati. Oke, yang tadi di nama ditanda bahwa penyambut baru, berkini kok Jesus tadi kita nyambut pakai peringat Tuhan ya, ianya roti ngau darah. Sekarang kita dalam Yesus, because of the blood of Jesus shed on the cross, just like the animal blood, we are saved. We are healthy, we are blessed. Yang lain tadi, lawan Jesus tadi udah nyium ke darah yang berpegang. Yang lain kita tadi selamat, dijaga dari bos. So after that incident, wow, the Pharaoh was very frightened. Go, take the gold, take everything, and leave Egypt. That's why the people left Egypt. You can read for them. Nah, kalau kita baca itu tadi ya, Mazmur 12 ya. Baca semua baca. 31. Malamnya maka raja lalu pesan ke Moses seduai Aaron, "Kau ya, angkat kita hari itu seduai orang Israel. Angkat kita hari menuaku, upah kita lalu sembah Tuhan, mengikutiku kita." Okay. Mereka dibebaskan untuk apa? Baca. Mereka dibebaskan untuk menyembah Tuhan Maha Kuasa. Jadi tidak dilepaskan awak menyembah Tuhan berkuasa.
Same. We are free. When we become a Christian, we are free to do what? Primary thing is to worship and love God. Nah, lepas kita dilepaskan dari nama gunaya ke paling berguna gamit kita nyembah muji Allah Ta'ala. But look what happened. This is the story. Now we go to the modern day. So the Egypt, we know the purpose of setting free is no longer slaves, but the children of God to worship God. But look at the modern generation. In this world, the people that are in this world are living in sin as if they are living in Egypt because they are full of stress, fear of failure. God says, all have sinned and fall short of the glory of God. Nah, tajam apa cerita mengenai Egypt itu dah lepas. Tak barunya kemarin itu tadi, banyak orang hidup dari mulai bakal bawa menua Egypt. Sida ia stres kerja, sida ia tadi dikungkung, dililit oleh macam-macam dosa. Nyalai sida tadi sebab kau gaya penghidup orang di benua Egypt jadi ulu. Nyalai Tuhan malah dalam ada tadi begitu dalam Roh 3:3, lapan semua udah berdosa maka lalu jauh hari mulia Allah Ta'ala. Okay, so I have a question. Are we still living in this type of condition? All of you here, are you still living in this type of condition? Siti tanya ke kita, kati kita agi disekilo, agi dikacau oleh pemacam kita tulis itu, orang ti gagal, orang ti stres, orang ti takut, orang ti udah lelah. Okay, kalau you dalam ini situasi, you lift up your hand. If you are living in this type of condition, you lift up your hand. Jujur malam tu, ti kita di antara yang nama lo, tanya lagi kita. Tim kita yang ngasai kita dari mayuah bagi di kacau itu dari dalam hidup kita dia kita angkat kerja. Ada tak? Di sini tak tengah-tengah jemaah. Ada ke tak ada? Mana baru? So we should have or shouldn't have? Katimuan agi bisi dikacau oleh macam kegagalan, takut, mudah lelah dalam pengharapan, macam terbukai dekat Tuhan. Kati malam tu Tuhan ngasai angkat dari. So the reality is yes, I'm facing failure, I'm facing stress, I'm feeling the sin of the world. But you must remember, you are now a child of God. So you shouldn't be in the type of defeat. You should be here. I'm a child of God. I need to have that freedom. Jesus has set me free. I should be worshiping God, having breakthrough. Jadi kita ingin ngasai tadi macam-macam dalam hidup kita. Ingin ngasai kita itu tadi selalu gagal, main kerja usaha penyalah. Kita mesti nemu saat itu. Kita itu anak-anak Tuhan, tidak diberi kemenangan. Kita mesti angkat lalu mandah diri kita. Aku udah dilepaskan. Aku anak Tuhan. Paham? Itulah ceritanya. Hari ini cerita is like that. This study is very simple. To see that the Egyptian have put the Israelite under slavery, but the Israelites have found freedom because God set them free. Same thing for us. In this modern generation, all have sinned, will also be in the slavery of sin. But when we are in Christ, like today we are here, you believe in Christ, you are set free. So you can live a victorious life. Okay. Nah, buat maya kita itu amat kita dah bakal gaya orang di benua Egypt. Jadi dulu. Tak boleh kurang sama kalau kita lagi di sekilo bermacam dosa no penyalah kita. Kita lagi sama bakal orang Egypt semua. Cuma buat maya ke dia tu. Nyala kita mesti nemu diri kita udah dia perintah Tuhan. Kayak Tuhan menyelamat kita. Paham? Paham mengapa saya bercerita begitu? Next one. You look all this world. This is the condition of the world we are living in. Whether we like it or not, Christians or not Christians, we are living in this type of world. Nah, semasa kita Kristen atau bukan Kristen, kita benda dunia kebisi gelingi kita nabi utai kesama, okay? Pemerintah kesama, berusaha kesama. Yeah, that is the challenge.
living in this type of world, but yet having the mental freedom, the faith that allows us freedom and breakthrough. Jadi, nah, biasanya tadi Pak kita, nanti kita nampik itu kita bisi cara pikir tiba. Lalu mau pengarah kita ke Tuhan, kita yang mulia ngarah ke semua Tuhan. Nanti kita jadi orang iman. Look at this. Ini naik harga minyak kan? Harga minyak ni saya jatuh. Siapa runsing naik harga minyak? Harga minyak naik, makanan naik, gaji tak naik. Anak besar mau banyak barang mau makan semua naik, gaji tak naik. You risau tak? Jadi kita semua kerja minyak. Kita nangis tak? Gaji nanti. Nangis. Tapi kita mesti panggil siapa? Tuhan. Dekatlah saya kerana saya anak Tuhan. Saya hari ni saya mau tidur lena, saya tak mau risau. Tadi saya kasih semua saya punya susah hati kasih kepada Tuhan. Kita masih tidur nyenyak. Amen. Ini kita nyerah. Nanti goyang tadi kita nyerah. Semua yang lagi Tuhan dalam semua pengirau kita. Tuhan boleh masuk kita tidur jenak. Tuhan dah masuk kita dikuasa oleh kuasa pengirau. So just like every time the plague come, what happened? Moses will say, let my people go. So no matter what type of plague, what type of attack you get from Satan, you tell Satan, in Jesus' name, I take authority over you. Get out from my thoughts. Get out from my finances. Get out from my home. Let me go, for I'm a child of God. Jadi kita mesti madah lagi setan. Di semua yang tadi kacau bergaul kita. Kita mesti madah. Tuhan masuk dari penghidup aku. Hari hidup stres aku. Hari hidup putih gagal. Takut semua tadi. Tuhan keluar dari penghidup aku. Kok kita madah lagi setan. Siapa ada kuasa untuk berdoa? Awak ada kuasa atau Pastor Dominic ada kuasa? Jadi aku nanya kita itu. Kati Tuhan misi kuasa untuk sapi itu ke minyak Pastor Dominic dia misi kuasa sapi. Kita tunggu sampai hari Minggu baru datang gereja. Oh, tolong saya, berkati saya. Tunggu tak? Tak payah tunggu. Hari Isnin ada susah, hari Isnin sendiri berdoa. Kita tidak nanti hari Minggu berdatai kita suka minta sapi. Tak hari Sabtu pun kita di rumah kita yang boleh bersapi. Betul tak? Kita semua anak Tuhan. Okay? Kita semua ada kuasa. You all have power. Jadi inilah masalahnya. Siapa semalam begitu? Siapa orang itu bakal dalam gambarannya kemarin? Ada tak? Isi bukannya? Ada. Sedang tidur? Bukan kita. Bukan kita dah sini. Kita sini semua tidur lena. Bukan kita di tengah. Okay, look at ini saya gambar sangat lucu lah. Saya nampak ini ya, saya kata ini ada makna dia. Okay, what happened is in this life there is two doors. The first door, God is calling you, come and seek salvation, but nobody is going there. Okay, Pintu terubah. Tuhan mengenal orang. Datangnya ke aku bukan melepas kita. Tanya orang kerja dia. But the other door, come and become rich. Come become blessed. Come get promotion in the job. Come and become beautiful. Come and become more clever. All the people want it. Pintu yang kedua tu, aram kita ambil keluar pandai. Aram kita ambil keluar maya renta. Aram kita ambil keluar bajiak singkat. Aram kita ambil keluar tadi pintar pandai. Semua pergi sini. Okay. Tapi jawapan yang benar, pintu ini yang benar ke pintu ini yang benar? Ini bagi pintu yang benar. The salvation door is the true door because God says salvation is for eternity. Nah, pintu pengelepas tu dengan pintu yang naik. Lalu naik kita dengan penghidup ti meruah. Understand or not? Our life is just not on this earth. We are eternal beings. We will face the judgment of God. So salvation is the first and most important gift. We must seek salvation. Nah, penghidup kita barunya untuk kita mau seminar sebentar. Jadi pintu pengelepas yang tadi yang naik kita
sebagai penghidup di meruang. But the blessing God is always temporary. You want beautiful, you get old like me, you're not beautiful anymore. Right? You want smart, you get old already, you also nyanyo. Right? You're already rich, and then suddenly the share market come down, you also become bankrupt. So all these other blessing God is temporary. It's not for eternity, so you don't have to go and seek them. God will bless you with it. Pintu berkat tu pintu sementara. Hindi naman ka baca bakaku kaya tadi sudah tuai. Kamu tahu? Hindi naman kaya raya lagi tadi. Semua marketnya tadi nurun magang mata duit tahu jadi bankrupt. Kaya tadi. Jadi semua itu tadi nangya sementara aja. Betul tak? So today, that's why we all seeking for the salvation door. That's why God says, look at this, read for them, Romans 3:11. Orang bagi ketiga ayat 11 itu, nanai siku kemerti, nanai siku kengiga Allah Taala. That is the foolishness of man. God said man is foolish. Nobody seek God, nobody want God. That's why it's very hard to share gospel. Jadi itu dalam roh itu ada di kita pemelik pensiarnya. Ianya nadai siku orang ketiga Allah. So when you pray for your friends and neighbors, you pray for them. God, I pray for my friends and neighbors that they will know the true blessing of seeking salvation. Help them not to be this group of people that don't seek you. Help them to come to know you. Jadi lepas kita sampai ke orang di sekeliling kita yang berdoa. Kita sampai awak sudah dari berarti sudah nikah itu melepasnya. Ukai nikah berkat aja. Kerana kalau ada Tuhan, Tuhan akan memberkat kita punya we will bless our life but according to His will. Jadi kita di situ hidup kita dan berhenti di berkat. Nitya ke maya ya. Understand? And according to what His plan is for your life, He will Ya bless you. nitya ke pramu tidak tahu Allah. So finally, God wants to bring you from this to this. Jadi ke penghujung tadi kita sudah dapat sebanyak tipanya. Yang main kita tadi keluar dari penghidup di berdosa, naga penghidup di udah dilepas dalam Jesus. Betul. Okay, kita baca daripada 1, 2, go. Daripada belenggu kepada perubahan, daripada hamba dosa kepada anak-anak Tuhan. So you panggil you punya kawan, besok hari ini juga you mesti berubah. Pada orang di kanan kita saat itu nuan patut berubah. Berubah dari orang iman. Iya. Pada orang di kanan berubah jadi orang kiri tetap arah. Ya, nah, kalau ke jatuh Tuhan, arah ke jatuh Tuhan. Betul. Okay, finish. Next one. So that's why Jesus is the one lah. This I just read up only lah. Kita baca saja. Kita tahu Yesus kerana dia mati kerana apa? Dia mau darah dia macam darah ini anak domba untuk take away the sin of the world. Jadi itu terang oleh kita dalam John bagi 1:9 pada kita Nien anak domba Allah Taala kemuai dosa dunia. Salah. Okay, then my next one. Okay, just read that. Roh bagi keenam Keterangan 23 lawan upah dosanya pemati tak memberi diberi Allah Taala percuma yang menghidup di meruan lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kerana because Jesus raised again, that's why we can be sure that is eternal. Lawan Jesus juga angkat baru balik tiga nyala kita boleh menghidupi. Betul. Next. And finally God says we will actually no other name
that we can save and be with God. This is at the end time, when we are faced with God at the end of our age. We face with God. Only those that call upon Jesus, they will be qualified to stand before God. Nah, jadi orang di benaran dari puji-puji Tuhan dalam kerja Rasul bagi keempat 12 itu pengelepas sebenarnya ditemu dalam orang siku aja. Lapan nadai nama bukai di bawah langit diberi nama manusia timulian nyelamat ke kita. Only in the name of Jesus. Semina dalam nama Jesus kita selamat. Amen. Amen. So let's lift our hands. Angkat kejadian kita samping. I just read a simple prayer. Father God, I thank you, God. Thank you, Father, that today's message will bring a breakthrough for my brothers and sisters, that they know they are not under slave, but they are child of God, and that Lord, they can set free to live their lives for you. In Jesus' name I pray. Amen. Apa di surga kita mau mengasihi untuk itu. Kami percaya jago Tuhan di telinga kami malam itu, bukan jago Tuhan di pihak aja di telinga kami. Pasal pengelepas dengan Yesus Kristus, bercontoh hidup orang Israel dilepas juga hari menuju Egypt. Yang nanda ke utai kubak menyebut lama nyati dalam Kristus Jesus tingaman kesemaya hari bala Nabi menyebut begah. Jadi kami bersamping dengan semua kami ke malam itu apa ya? Awak kami dari sikupan, agi dililit, agi ditancang, bermacam-macam setai, bakal kami agi timbul dosa. Nyala dalam nama Yesus selama itu malam itu, Roh Kudus bekerja, melepas ke semua kami, membebaskan kami, dari semua tancang, dari pikir yang kami agi mau, dari pikir yang kami agi Tuhan dikacau kerja oleh kuasa-kuasa komentar. Dalam nama Tuhan Yesus, awak kelemah itu juga kami start ke belah mutar ke diri kami mulai serta megak Tuhan hidup dalam pemendar taruh kejatuhan nyembah puji Tuhan di dalam semua hendak arah ke semina diberkat aja dan kami hidup melepas amanya Tuhan dapat berkat dan misi buat setiap orang di taruh ke Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan bapak kelemah itu. Terima kasih kejatuhan Tuhan awak kejatuh itu megak labuh bak hati orang-orang di bakat tanah di amin Tuhan. Lalu kita buah bak ayat di patut Tuhan ngasil ke buah di luar biasa, ngasil ke buah di megah oleh biasa orang bukai diberkat ke orang lebah mendapat hidup kami itu dari upah. Terima kasih bapak kemalam Tuhan. Terima kasih kejatuh yang baik dari kami pastesan ini Tuhan berkat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada sapi. Amin. Amin.